नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उकार आनी हांव राखी. सुरेख पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपा आनी काँग्रेसीच्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले. दोनूय पक्षांनी जिखून येवपाचो केला दावो. श्रीपाद आनी रवी म्हणटा मायनिंग वेवसाय रोखडेच सुरू करतले. भाजपाक 5 लाख मतां निश्चित. सालसेटीत 7 आमदार आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयांत भाजपा जातली जैतिवंत. मुखेलमंत्र्यांचो दावो. गोंयचो मायनिंग वेवसाय बंद करपाक गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार जबाबदार. प्रतिमा कुटीनोन केला सरकाराचेर आरोप. आनी परत एक फावट केंद्रात श्रीपाद नायकाक मंत्री करपा खातीर ताका निवडून दियात. मुखेलमंत्र्यांचो उत्तर गोंयच्या मतदाराक उलो. भाजपान केली प्रचाराक सुरवात. आता खबरो विस्तारान. भाजपा आनी काँग्रेसीच्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उमेदवारांनी सोमारा आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. उत्तरेचे रवी नायक आनी श्रीपाद नायक हांणी मायनिंग वेवसाय सुरू करपाचें आश्वासन गोंयच्या लोकांक दिलां. भाजपा आनी काँग्रेसीच्या आमदारांनी तशेंच पडील आमदारांनी लोकांक घेवन आपआपले शक्ती प्रदर्शन केले. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. आज आमचे इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे वतीन आयज नॉमिनेशन फायल केला. आनीक आमकां जे प्रपोजर जे आसा आमचे आदले मुखेलमंत्री आतांचे ऑपोजिशन लिडर बाब रवी राणे, आमचे MLA बाबूश वंसरात, आमचे मेयर सुनील फुर्ताद आनी आमचे NCPचे अध्यक्ष बाब निळकंठ हे हांणी प्रपोज केल्ले आसा. आनी आमकां एक कार्यकर्त्या मध्ये एक उत्सव आसा की आमी जे आसात आमचो जे सीट जो आसा नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हे दोनूय सीट अशें निर्धार केल्ले आसा कार्यकर्त्यांनी. आनी लोकांनी बीन आपल्या मनाक ऑलरेडी डिसायडेड टू वोट फॉर काँग्रेस ऑन द हँड सिंबल. सो हे सगळे तरेचे आमकां लोकां कडल्यान प्रतिसाद मेळटा की आमी जे आसात ते हे फावटी काँग्रेसीचे फाटल्यान आसा सामके फूल. म्हणजे अशें प्रत्येक गांवांनी आमी अशें बेश्टे आमी मेळपाक कोण गेले ते गांवांचे लोकांचे एक रिएक्शन आमी पळयलें. जावं बायल मनीस जावं दादलो मनीस हे सगळे तरेचे जेणे लोकांनी आमकां सपोर्ट करचें केला. जावं कोणी वर्कर, जावं कोणी हॉटेलांनी काम करपी, जावं टॅक्सीवाले, हे सगळे तरेचे लोकांनी आमकां सपोर्ट करचें केला. सो आमकां आमची ही विक्ट्री जी आसा हे विक्ट्री कित्याक लागून आमकां चड करून गॅरंटीड आसा कित्याक जाय तर ह्या देशाचे सगळे तरेचे लोकांक एकठांय दवरून विकास करपी ही एकच पार्टी आसा ती काँग्रेस आहे पार्टी. सो हेका लागून आमी सगळे तुमचे फाटल्यान आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी आमची विक्ट्री ही नक्की आसा आनी आमी देशाक सगळ्यांना मेजॉरिटी मेळटली. पण कसल्योय वेव आसल्यार त्यो टेम्पररी आसता, त्यो रोखडो वयता. पूण काँग्रेस पक्ष 129 वर्सांनी हो देशांक आसा. सो ह्या पक्षाक कोणूच हालोवंक शकना. आनी लोकांक खबर आसा ज्या देशांक एक सुय जानाशिल्ली आयज आमी सगळे तरेचे रोखड हे ते सगळे करपाक लागले. आनी सगळे तरेचे रूट लेवल पासून लोकांचे आमी सगळे तरेची काळजी घेतलेली आसा. म्हणजे आर्थीक विशय आज लोकांक सामके गोर गरिबांक सरकार देणगी दिता जे लाचारी जे ते आपल्या जोमान पयशे जोडटाले मायनींग म्हणा आनी आज बेकारी वाडलेली आसा. मायनिंगाक लागून तेंच्याच तोंडान तेंच्यानी सांगले कितलेशे लोक बेकार. आमचो हो खासदार जर निवडून आयलो जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता मायनिंगचो हे प्रश्न सोडोवपाक सारको सोडून एकदम पोषक बरें आसा. आनी ह्या वेळेचेर आमची अपेक्षा सगळ्या जे मार्जीन मेळ्ळी ताचे पेक्षा जास्त मार्जीन ह्या वेळी आमकां मेळटलें अशें आमची अपेक्षा. स्पेशल स्टेटस हो एक कंपनी आसा मोपा एअरपोर्ट जुवारी ब्रीज लिगल मायनिंग बेगीन सुरू जावचें हो एक त्या साठी प्रयत्न. आणि गोंया खातीर स्पेशल फायनान्शियल consideration we are upgrading it further plus Mopa because we are expecting much more traffic. भाकरी ल्हान दवरिना आमी, भाकरी व्हडली करता. त्यामुळे कोणाक चिंता करपाची गरज. इंटरनॅशनल फ्लायट्स ज्यो अनेक कंट्री बरोबर येवपाच्यो आहा शेड्यूल दॅट कॅन कम टू मोपा. फायनान्शियल पॅकेज कसली म्हटली? स्पेशल फायनान्शियल पॅकेज फॉर लॉस ऑफ मायनिंग रेव्हेन्यू.
Locally, what are the local issues? एक 15-20 महत्वाचे issue will be part of the local manifesto, which will get it done from the central government. This election, Goa is too small to influence the national politics. 2 number is not adequate to decide who is going to form the government. Government formation कोण करतले हे म्हाका दिसता उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, साउथाक तामिळनाडू, वेस्ट बेंगाल, Kerala, they will, Karnataka, they will decide because their numbers are large. So I'm happy that I filed my nominations and I'm very confident I'm going to win. I wish to comment less on what is spoken by somebody. I am here to contest my elections and win my elections. I think as far as the party is concerned, I will go by the dictates of the party in toto, whatever they say. आपण डेमोक्रेसी भितर सगळ्यांक वांगडा घेऊन काम करप, सगळ्यांच्या आदारान काम करप हे डेमोक्रेसीचे खरें म्हणजे सगळ्यांत क्रक्स आसा आनी ताका लागून सगळ्या वांगडा वचतो आनी काम करता. उबे रावतले इलेक्शनान ते सगळ्यांकूच इक्वली आमी ट्रीट करतात, ते सगळेच आमचे ओपोनंट्स आसात. भाजपाक 5 लाख मतां निश्चित आसात. सालसेतीत 7 आमदार आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयांत भाजपात जैतिवंत जातली. भाजपान धर्मनिरपेक्ष पक्ष आसा अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां. सोमारा सांजवेळा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तांणी ही म्हायती दिल्या. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. गोयचे दोनूय खासदार बीजेपीचे कित्याक जाय जाल्यार आमी लोकां कडेन हो विशय मांडला की गोंयचो जर तूं फायदो जातलो जाल्यार येणाऱ्या केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडपा खातीर गोंयचो 100% रिजल्ट आवश्यक आसा. आनी येणारें केंद्र सरकार जे कितें वारें दिसता जे कितें ओपिनियन पोल येता ताजे कडेन भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्ष NDAचें सरकार आसतलें अशें चित्र उभारून फुडें येता. त्यामुळे गोंयचे दोनूय जर खासदार बीजेपीचे गेले जाल्यार केंद्रान भारतीय जनता पक्षाक गोंय सरकाराक जे कितें घडोवन हाडपाचें आसा तें घडोवन हाडपाक सोंपें जाता. इट एब्सोल्युटली 100% बेटर देन काँग्रेस इन दीस हे. आमचे कडेन एकूण आमचे 6 जाण आमदार हे कॅथलीक मायनॉरिटी समाजाचे आसा एज अगेन्स्ट ओन्ली 4 ऑफ काँग्रेस. वी हॅव मोर मायनॉरिटी कम्युनिटी रिप्रेझेंटेशन. सरकारान ताजे पेक्षा आनीक 2-3 चड आसात. त्यामुळे 8-9 एकूण सरकारा बरोबर जे आमदार आसात तातूंत 8-9 कॅथलीक किंवा मायनॉरिटी आमदार आसात. त्यामुळे म्हाका सेक्युलर क्रेडेन्शियल प्रूव करपाची आवश्यकता दिसना. 66 सगळ्या 66 बीजेपीचो फक्त एक आमदार आशिल्लो आनी बाकी सगळे काँग्रेसचे आशिल्ले. चर्चील 2 वरां गेले जाल्यार 8 पैकी 3 काडल्यार 5 काँग्रेसचे निवडून आले. ह्या फक्त 2 काँग्रेसचे आहा आनी बाकी सगळे सरकार पक्षाच्या सायडीचे आहा. आनी एक अपक्ष आहा तो काँग्रेसच्या सायडीक अशें धरया. सो 2 अधिक 1 3 काँग्रेसच्या सायडीक आहा आनी 5 सरकारच्या सायडीक. त्यामुळे फाटल्या इलेक्शनाचें लॉजीक ह्या इलेक्शनाक लागूंक शकना. एज फार एज काँग्रेस बी बंडाळी इज कन्सर्न, आय थिंक काँग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज तांच्यांनी लोहिया मैदानाचेर व्हडलो आव हाडून एक जाहीर सभा केली. गोंयचो मायनिंग वेवसाय बंद करपाक गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार जबाबदार आसात असो आरोप काँग्रेसीची म्हणयारी प्रतिमा कुटिनो हिणें केला. तेन्नाचे विरोधी पक्ष फुडारी आनी आतांचे मुखेलमंत्र्यान भौशीक लेखा समितीचो अहवाल न्यायाधीश शाह हांकां सादर करून गोंयच्या मायनिंगाचेर पोट भरपी लोकांचो तोंडांतलो घास काडला असो आरोपूय तिणें फुडें केला. तशेंच लुसोफोनिया वेळार गोंयचे टॅक्सी धंद्यांक पोट चलोवपाची संदी दिवची सांडून ताणें महाराष्ट्राचे टॅक्सीवाल्यांक फायदो करून दिलो अशी टिकाय तिणें मुखार केल्या. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. BJP came to power by doing dirty politics. सगळ्या लोकांक खबर आसा की आमचे मायनिंग आनी टुरिजम हे 2 जे इशू आसा हांचेर बारीक लोक बारीक समाज पोट भरता गोंयकार. आनी PAC रिपोर्ट केलो कोणें बाब पर्रीकरान. PAC रिपोर्ट करून ताणें पयलें शाह कमिशनाक धाडलें. सो इट वॉज बाब पर्रीकर BJPचो CM जो आसा ताणें PAC रिपोर्ट इनिशियली केल्लो आनी शाह कमिशनाक धाडिल्लो. म्हणून हे आयज भोगता पळय गोंयकार जे आपले पोट भरताले मायनिंग करून ताजी ही परिस्थिती तांच्या पोटात तांच्या तोंडांतलो घास काडला म्हणटात तो BJP सरकारान. सेकंड मुद्दो म्हणटा तो टुरिजम. सगळ्यांक खबर आसा नॉर्थांत जावं सावथांत बारीक बारीक शॉपां
टॅक्सी, पायलट आसा, शॅक्स आसा, हांचेर लोक आपले पोट भरताले. BJP इज बीन इनसेन्सिटीव टुवर्ड्स ऑल दीस बारीक लोकांक, बिकॉज BJP म्हणटात ती म्हणटा खास आदम्यांची, ती कितें आम आदमीची न्ही. लुसोफोनिया म्हणटा ती एक स्कॅन्डल जावन गेल्लें आसा. आनी वाय दॅट आय वूड लायक टू टेल यू. वी टेक इट इज मनी मेकिंग रॅकेट, लुसोफोनिया. कारण स्मॉल सर्विसीस जाय आशिल्ले लोकांक. जेन्ना डेलिगेट्स आयले लुसोफोनिया तेन्ना वायट दिसता, खरेंच काळजाक दुखता हें सांगताच ना, की डेलिगेट्स भोंवताल्यो गाडयो घेवन, टॅक्सी हाडिल्ल्यो, इनोवाज हाडिल्ल्यो, बसीज हाडिल्ल्यो, आनी इतलें वायट दिसतालें पळोवन. कित्याक महाराष्ट्रा रेजिस्टराच्यो गाडयो गोंयांत भोंवताल्यो, जावं ते मडगांवांत जावं ते नॉर्थांत, पणजे. आतां म्हाका एक सांग, म्हाका एक विचारपाचें आसा BJPच्या CMA कडेन. आमचे गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर मेल्ले, आमचे कडेन टॅक्सी नात, आमचे लोकांक धंदो करपाचो नाशिल्लो, तांचे पोटार कित्याक पांय दिलो, तांच्या तोंडांतलो घास कित्याक काडलो, महाराष्ट्राच्यो गाडयो हाडून हांगा दवरल्यो. ही बिलीव्ड इन आउटसोर्सिंग. वाय ही बिलीव्ड इन आउटसोर्सिंग? कित्याक हाडिल्ल्यो गाडयो भायर साकून? कित्याक तांकां कमिशन करपाचें आशिल्लें, पयशे करपाचे. कित्याक तांकां खबर आसा फुडल्या आनी मागीर 3 वर्सांनी आनी ते येवपाचें ना. सो जाता तितले आतांच पयशे करून दवरपा खातीर तेणी ते आउटसोर्स केले अशें आमी म्हणटात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. मोदीचे हात घट करतले जाल्यार वजन दिल्ले प्रमाण गोंयचे दोनूय सीट म्हत्वाचे आसात आनी ते जिखूंकूच जाय. तशेंच परत एक फावट खासदार श्रीपाद भाऊक केंद्रीय मंत्री करपाक जाय अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां. भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्या प्रचारा खातीर म्हापशा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसोजा, आमदार ग्लेन टिकलो आनी हेर मानेस्तां हाजीर आसले. आरडीएक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. 80,000 ते 1 लाख अशा मार्जिनान हो सीट जिखुया
2.5 लाख मतां उत्तर गोंयान आमकां मेळप हें व्हडलेशें कठीण ना. भारतीय जनता पक्षान गेल्या 2 वर्सांनी अनेक कामां केल्या, अनेक लोकां पर्यंत आमी पावल्ले आसा, अनेकदां पावल्ले आसा. आनी त्यामुळे केंद्रात मोदीचे जे सरकार येतले, काही जाणांक दिसता की गोंयचे सीट हे केंद्रान मोदीचे सरकार ठरयतले. गोंयचे 2च सीट आसा. गोंयच्या 2 सिटांनी व्हडलोसो फरक पडना, पण ते म्हत्वाचे आहा. कारण फक्त म्हत्व कित्याक आसा तें कारण वेगळें. केंद्रान दिवंक जायत आमी 2 सीट, कारण आमी उतर दिलां. पण त्याच बरोबर गोंयान जर तूं गोंय सरकाराक गोंयच्यो अनेक गजाली जर तूं घेवन केंद्रा कडेन वतले, स्पेशल स्टेटस आसत, फायनान्शियल पॅकेज आसत, आनी अनेक गोश्टी आसा, त्यो सगळ्यो मॅनिफेस्टोन आमी जाहीर करतले. पण त्यो सगळ्यो गोश्टी थंय व्हरतले जाल्यार आमचे कडेन 2 खासदार आमचे हाडचे पडटले. आनी उत्तर गोंयाक 10 वर्सां आनी गोंयाक 10 वर्सां काँग्रेस जी व्हडली व्हडली गजाली उलयता तांच्यांनी गोंयाक जो अपमान केल्लो आसा. स्वता सोनिया गांधीन 2दा आश्वासन दिलें स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून. 10 वर्सां जालीं गोंयाक मंत्रीपद ना, केंद्रान काँग्रेसचें सरकार आसून. ह्यो दोनूय गजाली जर तो आमी पूर्ण करतले, श्रीपाद भाऊक परते एकदां केंद्रान मंत्री करतले आनी गोंयाक स्पेशल स्टेटस दितले जाल्यार एक दणदणीत विजय हो आमी हें करपाचो आसा. आनी हांव एक शेवटचें वाक्य सांगता, वी शूड से नो टू ड्रग्स. शिक्षकार सदांच भाजपा फाटल्यान रावल्ले आहा. आयज आमी सगळे धर्माच्या फुडाऱ्यांक हाडून हांगसर एक कार्यक्रम केल्लो आहा. म्हाका दिसता भाजपा सारको सेक्युलर पक्ष गोंयान खंयच ना. म्हापशान भाजपान 6 क्रिस्तांव आमदार आहा. भाजपान गोंयान 7 ओबीसी आहा, 2 ST आहा, 1 SC आहा. सगळ्या गटांतले लोक भाजपान आहा. सगळ्यांक बरोबर घेवन सरकार चलयतात. 10 वर्सान विरोधी पक्ष म्हणून आमकां काम करचें पडलें. खुबश्यो गोश्टी शिकपाक मेळ्यो. आणि खासदार निधीची कामां, त्याचबरोबर दिल्लींतली जी काही गोंयकारांची कामां आसतली, गोंयची कामां आसतली, तो करपाचो बरोबर प्रयत्न केलो. आज परत एकदां 4थी फावटी तुमचे कडेन गोंयच्या उत्तर गोंयच्या जनते कडेन परत एकदां वचपाक लागून भारतीय जनता पार्टीन म्हाका तिकीट दिली. गोंयचे सरकार 2 वर्सां जालीं. तुमकां जाहीरनाम्याक जी काही वचनां दिल्लीं ती वचनां हे पुरे करपाच्या मार्गाचेर सगळे तरेन ज्यादा तर म्हणजे 60-70% वचनां पूर्ण जाल्ले आसात. आणि म्हणूनच आमी म्हणटात फक्त घोशणा दिनात, पूण म्हणटात हे सरकार म्हणजे लोकांचे काम करपाचे, सेवा करपाचे साधन आणि ते प्रत्यक्षात करून दाखयतात. तुमच्या स्किमीचे जे इम्प्लिमेंटेशन जाता गोंयांत ते गोंयाचे तेजे वयल्यान तुमकां ताजो म्हाका अर्थ कळिल्लो आसा. काँग्रेसीचे उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्ड हांकां पक्षाचे वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी तिकेट दिल्ल्यान तांची उमेदवारी दर एका काँग्रेस फुडाऱ्यान मानूंक जाय. चर्चिल आणि सार्दीन हांणी कितले यत्न केले जाल्यार रेजिनाल्डूच जिखून येतलो अशें सांताक्रूजचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. No, first of all, I would appreciate the party president. Although I may be having any differences with him, but I would appreciate him for keeping his stand and keeping his foot down as far as the nomination for Congress candidate is concerned. Because I think he is the only one who stood by and said that this seat should not go to the NCP and that both the seats Congress should fight. So I appreciate it. I will give him credit for that. Last time when Mr. Digvijay Singh had come, we clearly I was the one who asked him whether you want this seat to win or to lose. So according to we will give you advice. And we had suggested Ravi Naik's name. He was the first on the list. And so the Congress has accepted. Actually, everyone was anonymous by saying that Ravi Naik should be the candidate. All the defeated as well as the elected candidates of the Congress. BJP won the seat when Congress was in power. So today, this time it is going to be other way around. Congress will win the seat with BJP in power. Because totally the people are disillusioned with the BJP, the policies of this government, the U-turn this government takes. This government is not for the people anymore. This government is for itself. Definitely, I think that is one good thing that Congress has done. It has not gone by the tradition of basically giving to a sitting MP or something.
winnability also counts. And I am confident that Reginald will win the South Coast, Churchill's place. And I requested him basically. So he was giving me talks like Congress has not done anything, this thing and all. Now I think that is for him to think what Congress has done and not done. I told, plus I reminded him that Congress had given him 4 seats. If he has not won it, then it is his problem, not Congress party's problem. I don't have to say anything about Sardin. Sardin is a good friend of mine. I've got no issue with Sardin. But since Congress High Command has decided on Reginald, I think everyone should abide by the party. पर्यावरणाची राखण करून मायनिंगाचो बारीक मनशाक कसो उपेग जातलो ताचेर आम आदमी पक्ष विचार करतले अशें डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हांणी सांगले. आम आदमी पक्षान लोकसभा वेंचणुके पुरतेच न्हय तर गोंयच्या फुडाराचे हित पळोवन आपलो जाहीरनामो सादर केला अशें तांणी मुखार सांगले. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. Releasing this, you may call it a kind of a blueprint for the future or a manifesto or whatever name you want to give this. But the fundamental issue is that this is not something that is good only until the Lok Sabha election. What we have brought out in this particular manifesto or vision document as it is something that the AAP will try to pursue not just for this election but for the future of Goa, and in any future elections that we contest we will be sticking to this particular blueprint for Goa. So this is something that we want to do for Goa, which we think is in consonance with the otherwise core ideology of the Aam Aadmi Party. Some of the important points that we would want to address here is that subject on sustainable mining, which is where the thrust of the issue is how we use the mining sector to actually benefit the common man, benefit the exchequer, and see to it that the environment is as far as possible is minimally damaged. So in mining, it's a minefield to get into mining in the first place in Goa. But I think we have to be sensible and we have to be, we'll have to be very, very clever in how we handle the mining sector, not just Aam Aadmi Party, but the government of Goa and all citizens and everyone who cares for Goa. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterers. विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चर्चिल आलेमावा उपरांत आता खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी काँग्रेसी आड बंडाचो बावटो उबारला. लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस पक्षान दक्षिण गोंयची उमेदवारी न्हयकारले उपरांत सार्दिन हांणी काँग्रेसी आड बंड केला. लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्ड हांचे आड आपूण प्रचार करतलो अशें तांणी स्पश्ट केलां. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. इलेक्शन जिखपाक लागून करूंक ना, हें फकत मॅच फिक्सिंग सार्दिन्यांक कोनशाक दवरपाक.
तुमकां एक सांगता हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन एंड कॅथलीक रिलीजन सगळी धर्म बरे, पूण आमचे मदें चोर हाय वो नाय. सो आमचो काँग्रेस पार्टी बरी, पूण काँग्रेस पार्टींत आतां चोर घुसले आनी चोरांनी काँग्रेस काबार करतात. आतां तुमचे कोणूय एक भुरग्यान कोणाक जीत मारलो, तुम ताका हेंग मान म्हणलें बाबा बरें केलें, वो ताजेर तापोट दितले. सो तेन्ना हांव तुमकडे मागता, काँग्रेसान पड केला, तुमी सगळ्यांनी काँग्रेसाचेर तापोट दिवपाक जाय. आनी हांव तुमकडे मागता, हांव कोण कितें उलयलें तें सारकें वो ना, आनी सारकें जाल्यार हात उबाराय, हांव चोयना. शक्तिमान इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्टिंग आणि वयाम एंटरटेनमेंट हांचे पयलीं अभिनय, नृत्य आणि गायनाची संस्था गोंयांत सुरू जातली. 7 एप्रिला सावन ह्या अभ्यासक्रमाक सुरवात जातली. 29 मार्चाक मडगांवच्या रवींद्र भवनात आणि 30 मार्चाक बागा ऑडिशन जातले, अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. या वेळार दर्शन लोलयेकार आणि हेर मानेस्तार हाजीर आसले. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. 29 आणि 30 मार्चला आपण गोव्यामध्ये 29ला रवींद्र भवन आणि 30 मार्चला द अबोर्ड रिसॉर्ट या ठिकाणी ऑडिशनचं आयोजन केलेलं आहे. कोर्स सुरू होणार आहे 7 तारखेपासून, 7 एप्रिलपासून. सगळ्यात महत्त्वाचं की गोव्यामध्ये हा कार्यक्रम का घ्यायचा किंवा हे इन्स्टिट्यूट का चालू करायचा. आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल की गोवा हे तसं कला आणि संस्कृतीच्या दृष्टीने तसंच आर्टच्या मध्ये सुद्धा खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन भारतामध्ये गोव्याचं आहे. आणि आम्ही या सगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आमचा उद्देश हा आहे की गोव्यामध्ये जे खेडोपाडी जे काही टॅलेंट आहे त्या टॅलेंटला सर्च करायचं आणि हिडन टॅलेंट जे आहे तर ते चांगल्या पद्धतीने पुढे घेऊन यायचं. या पद्धतीचा या माध्यमातून एक आमच्या सर्वांचा प्रयत्न राहणार आहे. मोस्ट प्रॉबेबली असं आहे की अकॉर्डिंग टू टॅलेंट फीमध्ये खूप सगळे बदलाव होत जातील. आणि आपलं जे दुसरी एक ब्रँच चालते आस्वद श्री फाउंडेशन, फी हा इथं मॅटर नाही आहे. मॅटर आहे त्या मुलामध्ये असणाऱ्या क्वालिटीज, ॲबिलिटीज, त्याचं सायकोलॉजिकल किंवा इमोशनल जे स्ट्रेंथ आहे ते मॅटर आहे. ते त्याच्यामध्ये असेल, त्याच्याकडे पैसा नसेल, वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. आपण त्याला नॅशनल लेवलवरती नक्की घेऊन जाऊ. एज ग्रुप जो आहे त्याचा 11 वर्षापासून काही लिमिट नाही आहे. कारण कसं असतं ना, आयुष्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक वेळेस करायला मिळेल असं नाही. पण एकदा वय निघून गेल्यावर सुद्धा ठीक आहे, बाय प्रोफेशनली त्यांना ते करायचं नसतं. पण मला जे काय RDX वरती न्यूज आल्या एक सरांच्या याच्यामधून, तर अनेक लोकांनी फोन केले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्हाला यायचं आहे. त्यातले 2 गोष्टी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की एक मला 61 वर्षांच्या आजोबांचा फोन आला आणि त्याच्यानंतर एक मला 47 वर्षाच्या महिलेचा फोन आला. Got it, no? One guy called who is 61 years old. He is interested in joining the course. And one lady who is 47, she also is interested in joining the course. So age limit is no barrier. Auditions on 29th at Ravindra Bhavan and on 30th at Mackey's at Baga Arpora. परत एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपा आणि काँग्रेसीच्या उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले. दोनूय पक्षांनी जिखून येवपाचो केला दावो. श्रीपाद आणि रवी म्हणटा मायनिंग वेवसाय रोखडेच सुरू करतले. भाजपाक 5 लाख मतां निश्चित. सालसेटीत 7 आमदार आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयांत भाजपा जातली जैतिवंत, मुखेल मंत्र्यांचो दावो. गोंयचो मायनिंग वेवसाय बंद करपाक गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार जबाबदार. प्रतिमा कुटीनोन केला सरकाराचेर आरोप. आणि परत एक फावट केंद्रात श्रीपाद नायकाक मंत्री करपा खातीर ताका निवडून दियात. मुखेलमंत्र्यांचो उत्तर गोंयच्या मतदाराक उलो. भाजपान केली प्रचाराक सुरवात. इतल्यान आयच्या खबराचित्रां हांगा सोंपता. पळयत रावात IDX गोवा. देव बरें करूं.